तो जय जगन्नाथ फ्रेंड्स देखु ओडिशा टीचर तरफ एक पोस्ट आई देखु आसला शिक्षक पियोन नियुक्ति अच्छी न्यू रिक्वायरमेंट 2025 आप एप्लाय करेंगे लास्ट डेट अच्छी 5/2/2025 लास्ट डेट अच्छी परीक्षा हम आप सीधा भर्ती हो एज लिमिट देखु 18 ରୁ 45 वर्ष अच्छी केमी एप्लाय करेंगे वीडियो को लास्ट देखु हम स्टार्ट करवा सर्वप्रथम गूगल वेबसाइट को जाई सर्च करेंगे ओडिशा देखो मुझे सर्च करुँची ओडिशा gov.in ओडिशा gov.in को सर्च करेंगे सॉरी देखो आउे मुझे सर्च करुँची ओडिशा गवर्नमेंट जॉब को सर्च करेंगे ये देखो आपको जो ओडिशा गवर्नमेंट जॉब अच्छी यहाँ को सर्च कर आपको क्लिक करेंगे देखो ओडिशा गवर्नमेंट जॉब लाटेस्ट इनफॉरमेशन देखी पारे ये आपको स्कूल जॉब तहसील जॉब विलेज लाइब्रेरी जॉब अच्छी पंचायत लेवल पोस्ट ऑफिस आपको अंगनवाड़ी पोस्ट पार्ट टाइम जॉब अच्छी तार ये आप देखु ये पोस्ट आई चलो देखीदेवी देखो ओडिशा LTR टीचर रिक्वायरमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ अच्छी चलो यहाँ क्लिक करवा देखा चलो तुम्हें क्लिक कर देखुची आपन को तो देखु SSC LTR टीचर रिक्वायरमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट फॉर 6029 पोस्ट आई एप्लाय ऑनलाइन नाउ केमी आप एप्लाय करें चलते देखा वीडियो को आप लास्ट पर्यंत देखु एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ एपरी नूतन इनफॉरमेशन वीडियो देखापी चलते देखा कौन कौन आई SSC LTR टीचर रिक्वायरमेंट 2025 डिटेल देखु ऑर्गेनाइजेशन नेम है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ये गवर्नमेंट जॉब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब अटे यहाँ टाइप ऑफ जॉब देखो स्टेट कैटेगरी रही कैटेगरी देखो ओडिशा गवर्नमेंट जॉब देखो OSSC LTR आपन जो लीव टीचर रिजर्व अच्छी से टीचर रिक्वायरमेंट आई जो छुट्टी नहीं टीचर मैंने पदवी आपन को पोस्ट मिल पोस्ट कौन कौन पोस्ट है देखो आपन को TGT आर्ट्स PCM आपन को जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तार CBGS केमिस्ट्री बोटनी जियोलॉजी है तार देखो हिंदी टीचर आई आपन को क्लासिकल संस्कृत टीचर आई तेलुगु टीचर आई उर्दू टीचर आई फिजिकल एजुकेशन टीचर PT आई टोटाल पोस्ट देखो आपन को 6029 पोस्ट अच्छी टोटाल आपन एप्लिकेशन मोड आप ऑनलाइन माध्यम यहाँ एप्लाय करेंगे प्लेस ऑफ पोस्टिंग रन को ऑल ओडिशा पोस्टिंग हु कैन एप्लाय देखो ऑल ओडिशा कैंडिडेट ये पोस्ट को एप्लाय करेंगे एप्लाय स्टार्ट देखो 8 फेब्रुआरी 2025 एप्लाय स्टार्ट रही जेंडर देखो बोथ मेल एंड फीमेल ये पोस्ट को एप्लाय करेंगे SSC LTR टीचर रिक्वायरमेंट 2025 देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो TGT आर्ट्स कौन मांगी देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आप +3 कर कथा एवं आपण आर्ट्स कॉमर्स संस्कृत आप जो किसी भी सब्जेक्ट रे आप +3 आप पास करेंगे ग्रेजुएशन पास करेंगे एटलिस्ट आपन को 50% आप ग्रेजुएशन थी कथा फॉर ST SC स्टूडेंट आपको 45% BED कर 45% आपको ST SC थी कथा आउ आप BED कोर्स करेंगे NCT रे एवं आपन BA BED NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्कूल सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश ओडिया संस्कृत हिंदी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इंडियन इकोनॉमी इंडियन ज्योग्राफी इंडियन पॉलिटी ऑफर ऑनर सिलेक्टिव ऑप्शनल सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट आपन BED करेंगे एंड आपन कैंडिडेट्स मस्ट पास ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपन जदि OSSC OSTET आपन पास करेंगे तेरे जी आप पोस्ट को एप्लाय करेंगे तापर आसला TGT ओडिया ओडिया देखो बैचलर डिग्री इन आर्ट्स ओडिया आपन करथिबा कथा आपन ऑनर्स नहीं थे
ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କସ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ STSC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 45% ମାର୍କ ଅଛି। ଆପଣ 45% ମାର୍କ ଥିଲେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 4 year ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ BA BEd ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ NCT ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ ଅନର୍ସ ପେସିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 200 ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି ଫ୍ରମ୍ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ୱିଥ୍ ମିନିମମ୍ 50 ମାର୍କସ୍। ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 45% ଆପଣଙ୍କ STSCରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ BEd ମାଗିଛି, ଆପଣ BEd କରିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ TGT ସାଇନ୍ସ PCMରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ କରିଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ PCM କରିଥିବେ, ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍, ଆପଣ ଏଟଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କସ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ OBC କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଏବଂ STSC କୋଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଟଲିଷ୍ଟ 45% ମାର୍କସ୍ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ BEd 2 ବର୍ଷ କୋର୍ସ କରିଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ NCTରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅପସନାଲ୍ ଅନର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିବା TET ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ CBZ ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ସାଇନ୍ସ CBZ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିଛି 50% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ କହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ NCT ଏଫିଲିଏଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ 4 year ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ BEd ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ TET ସାଇନ୍ସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆପଣଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଟନି ଆଉ ଜୁଲୋଜି ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 50% ମାର୍କସରେ ଏଇ ଥିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଆଣ୍ଡ 45% ଆପଣଙ୍କ STSC SCBC ଆପଣ ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ BA BEd ଯେକୌଣସି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ କରିଥିବେ ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଟନି ଜୁଲୋଜି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଅପସନାଲ୍ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଏଣ୍ଡ ଏଇ କହିଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ OSTET ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ କହିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ କରିଥିବା କଥା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ଲାସିକାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀରେ 50% ମାର୍କ କହିଛି, 45% ଫର୍ STSC SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 50% ମାର୍କ କହିଛି, STSC ପାଇଁ 45% ମାର୍କ କହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆୟୁର୍ବେଦିଚାର୍ଯ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ଏଇ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିଥିବେ BEd କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଯେକୌଣସି ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ବି ଯଦି କରିଥିବେ ହେଲେ ବି MA ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ କରିଥିବେ ହେଲେ ବି ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣ OSTETରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ କହିଛି। ଦେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଦେଇଛି, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ କହିଛି, 43% ଫର୍ SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ 50% ଦେଖନ୍ତୁ 45% STSC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଗ୍ରହ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ BHD ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ 50% ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ BEd ଯେକୌଣସି ଆମ ହିନ୍ଦୀ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ପ୍ରଚାର ସଭା ମଦ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଥିବା କଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ OSTETରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସ୍ ହେଇଥିବା କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ତେଲୁଗୁ ଟିଚର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ 50% ରଖିଥିବା କଥା ଏବଂ 45% ଆପଣଙ୍କ STSC SCBC ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟରୁ ରଖିପାରୁଥିବେ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 50% ସେମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ BEd କରିଥିବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ NCT ଅର୍ BA କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ
50% ଦେଖନ୍ତୁ 50% BED ଉର୍ଦ୍ଦୁ BED କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟିଚର୍। ଦେଖନ୍ତୁ +2 ଇକ୍ୟୁଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କହିଛି CPED BPED MPED କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରିଥିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଜିଟ୍ ଆୱାର ୱେବସାଇଟ୍ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଯେ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ 1488 ଫିମେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। TGT ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 496 ଫିମେଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। TGT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 1020 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। TGT ସାଇନ୍ସ CBZ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 880 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। କ୍ଲାସିକାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 729 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। मेल फीमेल देखु 241 पोस्ट अच्छी। हिंदी टीचर देखु 711 पोस्ट मेल अच्छी और फीमेल देखु 235 पोस्ट अच्छी। तेलुगु टीचर देखु 14टी पोस्ट आपण मेल एवं फीमेल आपको 4टी पोस्ट अच्छी। देखा उर्दू टीचर भी देखो उर्दू टीचर में आपको 6टी मेल पोस्ट आई और गोटे फीमेल पोस्ट अच्छी। फिजिकल एजुकेशन टीचर में आपको 681टी आपको पोस्ट खाली अच्छी और फीमेल देखु 225टी पोस्ट खाली अच्छी। एज लिमिट देखु एज लिमिट देसी एज फॉर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन कैंडिडेट एज देखु मिनिमम एज 21 वर्ष मांगी मैक्सिमम एज 38 वर्ष मांगी। एज रिलेक्सेशन देखु एज फॉर गवर्नमेंट रूल्स ओबीसी स्टूडेंट पाई 3 वर्ष देसी एसटी एसटी स्टूडेंट पाई 5 वर्ष देसी एक्स सर्विस स्टूडेंट पाई 5 वर्ष पर्यंत आपको देसी। फॉर पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी स्टूडेंट पाई देखो 15 वर्ष पर्यंत देसी। फॉर मोर मिस इनफॉरमेशन आप वेबसाइट रे देखिपारे। सैलरी देखो ए सैलरी रहा टीजीटी आपको जो हाईस्कूल टीचर रही देखो टीजीटी आपको जो पीसीएम की सीबीजेड की आप जो टीचर भी देखो हिंदी टीचर संस्कृत टीचर और उर्दू टीचर भी देखो ओएसएपी आपण अनुसार आपको स्टार्टिंग 35,000 35,400 रु आपको रहिबो 35,400 रु 1,12,000 पर्यंत आपको सैलरी रहिबो। एते देखंतु फॉर एजुकेशनल टीचर पाई देखंतु आपको लेवल 8 मैट्रिक्स अंडर ओआरएसबी रूल अनुसार आप हेमिंग आपको पे हेबो 29,200 रु 92,300 पर्यंत आपको सैलरी रहिबो। एठारे सिलेक्शन प्रोसेस देखंतु कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ आपको स्टार्टिंग आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम हेबो तापर सेकंड मेन एग्जामिनेशन हेबो देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो। केमिति आपण एग्जाम देबे देखंतु आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हेबो तापर मेन हेबो आपको जो टाइप रो आपण जो आर्ट्स करथिबे आर्ट्स सब्जेक्ट आसीबो और साइंस करथिबे साइंस रो सब्जेक्ट जो पीसीएम किंबा सीबीजेट आपण नैथिबे से अनुसार आपको सब्जेक्ट अनुसार आपको 100 मार्क रो एग्जाम देबा को पड़िबो। एप्लिकेशन फी देखंतु एप्लिकेशन आपण जे कैंडिडेट्स भी थाउंतु आपको सबुति पाई फ्री आपण जो जनरल की आपण एडब्ल्यूएस की आपण ओबीसी कैंडिडेट की पी एसडी कैंडिडेट की एसटी एससी आपण जे कैंडिडेट थिले भी आपण सबुति पाई फ्री। तापर देखिबा ओएसएससी एलटीआर टीचर रिक्वायरमेंट 2025 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन डॉक्यूमेंट लगे देखंतु ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको थिबा कथा और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट थिबा कथा आपन जो +3 सर्टिफिकेट आपको जो 10 +2 और +3 जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट से ओरिजिनल देबे। देन आपको जो बीएड कोइसी बीएड सर बीएड जो 2 वर्ष बीएड करथिबे से सर्टिफिकेट को देबे। देन आपको पासपोर्ट साइज फोटो कोइसी तापर कास्ट सर्टिफिकेट आपन देबे जो एसटी एससी थिबे तापर आधार कार्ड रेसिडेंट सर्टिफिकेट देथिबे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देबे। देन आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट देबे तापर आपको वोटर आईडी कार्ड देबे। देन देखिबा ओएसएससी एलटीआर टीचर रिक्वायरमेंट 2025 इंपोर्टेंट डेट देखंतु आपको 9 अक्टोबर रे आपको डेट रिलीज हेबो। देखो डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज डेट आपको 22 अक्टोबर 2024 दिस ही सालानी आपन देखो ओएस एलटीआर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपन 6 जनवरी 2025 रे ए मास रे आपन अप्लाई स्टार्ट हे गेलानी आपन लास्ट डेट देखो 2 फरवरी 2025
ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯଦି +3 କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ B.Ed 2 ବର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ OSSC LTR ଟିଚର ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ 2025 6 ଜାନୁଆରୀ 2025। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଫର୍ ସବମିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ 8 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଡେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏଡିଟିଂ OSSC LTR 2024 ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଜାନୁଆରୀ 10 ଫେବୃଆରୀ 2025 ଯାକର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, OSSC LTR ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 2025 କେନ୍ତା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଯିବେ ଏ ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ କହିଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସେନ୍ସର୍ ଅଛି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫିଜ୍ କହିଛି ସେ ଫିଜ୍କୁ ଆପଣ ପେ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଆପଣ କହିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ତ ଦେଇନି ଏଥିରେ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣ ସବୁ କେୟାରଫୁଲି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ବଟନ୍ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି 3ଟା, ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖି ବି ପାରିବେ କେମିତି ଅଛି ଯେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନରେ ଆଇଛି 6000 ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଇଛି, 6025ଟା ପୋଷ୍ଟ ଆଇଛି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବମିସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଡ଼ିଟିଂ ଆପଣ 30/10/24ରେ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ, 4/12/2025 କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, www.ossc.gov.in ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ TGT ଆର୍ଟ୍ସ, TGT ସାଇନ୍ସ PCM, TGT ସାଇନ୍ସ PC BGR, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ସବୁ ଟିଚର ଆସିଥିବ ପୋଷ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID ଆପଣ ଇଏ କରିଦେଇଥିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଇୟର୍ସ ମାଗିଛି, 30 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଲ୍ କାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ରେଗୁଲାର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫୁଲଫିଲ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଭରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ UR କିମ୍ବା SCBC କାଟେଗୋରୀ ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 933 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ 328 ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଯେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ TGT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, TGT CBZ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 440 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଆପଣ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ SC ST ବି ଦେଖନ୍ତୁ 933 ଆପଣ 322ଟି ଟିଚର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ 115ଟି ଅଛି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ପାଇଁ, ତାପରେ ତେଲୁଗୁ ଟିଚର, ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଅଛି, PT ଟିଚର ପାଇଁ ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ST SC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ST SC କିମ୍ବା ଏ କାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ TGT ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 79ଟି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ 27ଟି ଆପଣଙ୍କ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି। PCM ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 41ଟି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ଅଛି ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 12ଟି ଅଛି। TGT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ 35ଟି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 12ଟି। ଟିଚର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 28ଟି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ 9ଟି ଓମେନ୍ ପାଇଁ। ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 29ଟି ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଓମେନ୍ ପାଇଁ 10ଟି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 20ଟି ଅଛି, ଏଠି ଓମେନ୍ ପାଇଁ 7ଟି ଅଛି ଏବଂ ଦେନ୍ ଆପଣ କାଟେଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। TGT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଟେଗୋରୀ 1ରେ ଅଛି, କାଟେଗୋରୀ 2ରେ ଆପଣଙ୍କ 10 ଅଛି, କାଟେଗୋରୀ 3ରେ ଆପଣଙ୍କ 10 ଅଛି। ସେମ୍ TGT ସାଇନ୍ସରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣ ୱାର୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆପଣ ହିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁଥିବେ, କହିପାରୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଥିବେ
देन आपको देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपण सिटीजन ऑफ इंडिया होइतिबार कथा आपन गुड कैरेक्टर थिबा कथा आपन गुड हेल्थ एंड आपन ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स बॉडी सब ठीक थिबार कथा देन आपन ये करि परिबे चलते देखिबा तुम बड़ करू एटा को देन आपन देखो इटा आपण मार्क अनुसार आपन एग्जाम हेबो केमिति एग्जाम हेबो देखो लिखाई छै एथिरे देइछि देखो टीईटी आर्ट्स पई आपन को एमसीक्यू हेबो 150 क्वेश्चन आपन को देबो 150 मार्क हेबो ग्रेजुएशन लेवल रे हेबो आपन को हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पेडागोजी इवैल्यूएशन ओडिया आपन को एठारे हेबो तापर आपन को देखिबा 150 आपन टीईटी साइंस पई पीसीएम पई देखो 150 क्वेश्चन हेबो 150 ग्रेजुएशन मार्क थिबो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पेडागोजी इंग्लिश ओडिया थिबो टीईटी साइंस पई देखो आपन एमसीक्यू थिबो 150 थिबो ग्रेजुएशन पई थिबो केमिस्ट्री बोटनी जियोलॉजी पेडालॉजी आप इंग्लिश ओडिया थिबो हिंदी टीचर पई देखो एमसीक्यू थिबो 150 थिबो 150 मार्क थिबो आपन ग्रेजुएशन पई देखो हिंदी पेडागोजी इवैल्यूएशन थिबो देन आपन देखिबा संस्कृत टीचर पई देखो एमसीक्यू थिबो 150 टी आपन को क्वेश्चन थिबो 150 आपन को मार्क थिबो ग्रेजुएशन करथिबे संस्कृत पेडागोजी करथिबे देन आपन देखिबा उर्दू टीचर पई देखो आपन को एमसीक्यू हेबो रहबो 150 क्वेश्चन रहबो 150 मार्क रहबो ग्रेजुएशन करथिबे आपन उर्दू पेडागोजी इवैल्यूएशन थिबो फिजिकल एजुकेशन टीचर पई देखो 150 मार्क रखिथिबे फिजिकल एजुकेशन पेडागोजी थिबा इंग्लिश ओडिया थिबे आपन को देन देखिबा आपन को मार्क अनुसार आपन को मेरिट लिस्ट थिबो देखिबो देखो मेन एग्जामिनेशन आपन 150 मार्क फाउंड सिस्टम सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टू बी पब्लिश अंडर द नंबर ऑफ वैकेंसी टू वैकेंसी और टोनेस डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू सच कैंडिडेट देछि अनुसार आपन पोस्ट को अप्लाई करि परिबे देखो आपन सिलेबस अनुसार आपन जो लीव टीचर जो अछंती से अनुसार ताकर जगह रे आपन पोस्ट पाई परिबे सिलेबस फॉर मेन रिटन एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट लीव ट्रेनिंग रिजॉब एलटीआर टीचर इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो टीचर आपन जो लीव छुट्टी अछंती से उनकर पोस्ट रे आपन अप्लाई करि परिबे तो फ्रेंड्स आज पई एति की तो मिलिबा एक वीडियो आपको जो पसंद आई तो आप निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ आगामी वीडियो देखा रोची जय जगन्नाथ।